अपने व्यूअर्स को बताएं कि फिर से ट्रांसमिशन की जानिब ले चलें आपको। चेयरमैन सेनेट का चुनाव, वोटिंग का अमल जारी है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पहला वोट कास्ट कर दिया है। अरकान के नाम लिए जा रहे हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नाम लिए जा रहे हैं और उसी हिसाब से तमाम तर अरकान जो है आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सेनेट के लिए जो चुनाव हो रहा है उसका अमल अब शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार शौकत पराचर से भी हम बात करेंगे। तारिक चौधरी, आपकी तरफ आते हैं। पोलिंग का अमल शुरू हो गया, शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद फाइनल हो जाएगा चेयरमैन का तकर्रुर और चेयरमैन जो है वो डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करेंगे। आज वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि अपना बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डालने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि कुछ गलती हुई है तो आप मुतालिका हुकाम से रुजू कर सकते हैं और आपको नया बैलेट पेपर या जो कोई भी होगा चीज होगी वो आपको फराहम कर दी जाएगी। इससे पहले ये भी एक बना था, आसिफ अली जरदारी ने जब अपना वोट कास्ट किया था। जी बिल्कुल, ये जब कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन था 2 सीटों पर, खातून और जनरल सीट पर, उस वक्त भी ये प्रोसेस बता दिया गया था। लेकिन ज़ाहिर है बार बार बताने के बावजूद भी बाज़ औक़ात पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो फरामोश कर देते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे पार्लियामेंटेरियन भी फरामोश कर देते हैं जो कई दफ़ा वोट डाल चुके होते हैं। उस वक्त आपको याद होगा कि 2 इशूज़ पैदा हुए थे। आसिफ जरदारी साहब से गलती हुई, मोहर लगाते हुए उनके हाथ जो थे वो काँप रहे थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको मतला किया। वो पुराना जो गलत बैलेट पेपर था उसको कैंसिल करके तो उनको नया बैलेट पेपर दे दिया गया और उन्होंने दोबारा मोहर लगा के तो उनका वोट तो वैलिड हो गया। जब जो वोटर थे शहरियार आफरीदी साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा गलत वोट लगाया, गलत टिक किया और उसको फोल्ड करके उन्होंने बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो फ़र्क यह है कि अगर कोई गलती जो है मेंबर उसको रियलाइज़ कर ले कि मेरे से गलती हो गई है और बर वक्त बता दे अपना वोट बॉक्स में डालने से पहले, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको कैंसिल करके नया बैलेट पेपर दे दिया जाता है। लेकिन वंस आप उसको अपने बॉक्स में डाल दें तो फिर उसको बैलेट पेपर को बाहर निकाला जाता है। तो आज भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सिंध के सीएम भी रहे हैं 2 दफ़ा, अब सेनेटर हैं जीडीए की तरफ से सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी सराहत के साथ बार बार उर्दू में और अंग्रेजी ज़ुबान में सब मेंबर्स को बता दिया कि तरीक़ाकार क्या है और ये भी बता दिया कि अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको फौरी तौर पर मुतला कर दिया जाए ताकि वो उनका जो वोट है वो ज़ाया ना जाए। तो अब तक इतलात यही है तकरीबन 30 वोट जो हैं 30 मेंबर अपने वोट डाल चुके हैं, शायद एक ऊपर ज़्यादा भी हो चुका हो, और तकरीबन 3:45 हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी इत्मीनान बख्श रफ्तार है। जो 5 बजे की डेडलाइन है उससे पहले ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और गिनती का आगाज हो जाएगा। और जैसे ही गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो आज जिसका इंतजार है पूरी कौम को कि कौन जो है सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होता है, तो वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो है ये प्रोसेस जारी है। जी ठीक है, शौकत पराचर आपकी जानिब आते हैं। आज जो सुबह ड्रामा हुआ उसकी जानिब भी आएंगे, वी हैव हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन ऑन दैट, लेकिन ये बता दीजिएगा कि अब एक 51 का मुकाबला है 48 से। अपेरेंटली बढ़तरी जो नजर आ रही है वो ऑपोजिशन की नजर आ रही है। इससे पहले जो अपसेट हमने सेनेट में देखा जनरल लिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमने देखा हुकूमत की जानिब से बार बार कहा गया कि धांधली हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है। अब जो वाज़ेह बढ़तरी आज ऑपोजिशन को होने लगी है, इन केस अगर कोई अपसेट यहां पर हो जाता है, हुकूमत के पास वोट ज्यादा आ जाते हैं, तो क्या वो कह सकेंगे कि धांधली हुई है? देखिए, ये तो तदादात हैं कि, और वो भी अभी नंबर क्या आता है, लेकिन पहले अगर सीक्रेट वोट था, हुकूमत कहती रही कि ओपन वोट हो जाए, आइन की तशरीह हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नहीं ये सीक्रेट वोट है, तो सीक्रेट वोट हो गया। सीक्रेट वोट में हुकूमत हार गई और उसमें कहा गया कि धांधली हुई है। आज अगर हुकूमत जीतेगी तो फिर जहां जहां हुकूमत जीतती है इसकी अब आने वाले इलेक्शन में क्यों मिसाल देते हैं, जब चेयरमैन सेनेट, इसी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आई थी और 64 खड़े हुए थे, 50 ने वोट दिया, फिर चाय पे 64 इकट्ठे हो गए, तो उस वक्त हुकूमत ने कहा था ये ज़मीर का वोट है। तो ये तदादात हैं, हर एक अपने फायदे के लिए सोचता है इस चीज को कि मेरे फायदे में जो कुछ है हम स्टैंड ले लेते हैं। वो असूल बातों में तो कहे जाते हैं, वो हदीसें कोट करने में तो बात की जाती है, लेकिन जब अमानत और ख़यानत का मामला आता है तो फिर अपना मफाद देखते हैं, वो फिर असूल नहीं देखते, और ये सियासत है। आज सीक्रेट वोट है, यानी अगर ये असूल अपोजिशन पे भी अप्लाई होता है कि अपोजिशन ने कौमी असेंबली में सीक्रेट वोट के जरिए जीत हासिल की। आज अगर अपोजिशन हार जाती है तो फिर अपोजिशन ये नहीं कह सकती कि धांधली हुई है।
अपोजिशन को भी फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर उस वक्त 15-16 अरकान जो है वो ज़मीर का वोट दे रहे थे, नाराज थे, तो आज इधर भी कुछ नाराज हो सकते हैं। लिहाजा सीक्रेट बैलेट का मकसद ही यही है कि लोग आए, अपनी मर्जी से वो वोट दें, उन पर वोट देने के लिए कोई ये दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई कदगन ना हो। जिसने जिसको वोट देना है, जहां जरूरी वोट देना है वो आइन में लिखा हुआ है, 3-4 कंडीशंस हैं कि फला 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 प्रोसीजर में आपने जरूरी वोट देना है, वो आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है पूरा। यहाँ जो जहाँ आइन इजाजत देता है वोट डालने की, वहां पर लोग अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। बज़ाहिर नंबर अपोजिशन के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन सुबह नाश्ते में भी इकट्ठी थी, पूरे के पूरे 51 लोग मौजूद थे। क्या 51 यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में डालते हैं, ये अभी देखना बाकी है। ठीक, शौकत पराचा आपसे भी और तारिक चौधरी आपसे भी तज्जिया लेते रहेंगे, इस बारे में मजीद भी जारी रहेगी बातचीत, क्योंकि वोटिंग का अमल अभी जारी है और रिजल्ट का ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। अपने पैनल मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़, आपकी तरफ आऊंगा। जो ताज़ा तरीन खबर एक आई है कि एक रोज कबल सिक्योरिटी इंचार्ज की तब्दीली का इंकशाफ हुआ है और वजाहत अफजल साहब, इनको 11 मार्च को सेनेट का सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात किया गया था। ग्रेड 18 के ये अफसर हैं और इनकी तैनाती बगैर जो है इश्तिहार के हुई, रूल 17 के तहत इनकी तैनाती की गई। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये यकीनन एक बहुत ही मशकूक जो है तैनाती है और इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने इनकी तैनाती की, क्यों जरूरत पड़ गई कि उसी रात जिस दिन अहम सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन होना था आपने सिक्योरिटी किसी और के हाथ में दे दी। क्या हुआ जिसके नतीजे के अंदर आपको ये तैनाती करनी पड़ी फौरन और बिल फौर, और क्या ऐसी इमरजेंसी थी, कोई जो पिछले थे उनसे कोई कितनी बड़ी कोताही हो गई कि आपको एक नया बंदा लाना पड़ा और वो भी रातों रात। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम सवालात हैं और इससे बड़े जो है अहम तहकीकात होनी चाहिए और एक बड़े पैमाने पे तहकीकात होनी चाहिए। अब बात ये है कि तहकीकात कौन करेगा। अब हम ऐसे मरहले में आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जी, ये मेरे और आपके घर में नहीं हुआ है। यहाँ पे सेनेट है, यहाँ पे नेशनल असेंबली है, ये हिसास इदारे हैं, ये रेड जोन है। यहाँ पे अगर एक ऑर्डर दे के सिक्योरिटी ही बदल दी जाती है रातों रात, तो आप खुद ही देख लें कि तहकीकात कौन फिर करेगा इस चीज की। जैसे करने वाले हैं कि उनके ऊपर भी सवाल नहीं उठता। ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया। शौकत पराचा, आपकी जानिब एक कमेटी बना दी गई है, दोनों जानिब से 3-3 लोग रख लिए गए हैं। अब इसके ऊपर भी सवाल होगा और रातों रात जो एक चेंज कर लिया गया एक दिन पहले और जिसके लिए इश्तिहार गया, इस पर भी सवाल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सारी चीजें इन्हीं इलेक्शन में क्यों हो रही हैं? इससे पहले तो हमने नहीं देखा इस तरह की चीजों को होते हुए। शायद होती हूँ पहले और वो दूसरे तरीके से होती हूँ। मसलन RTS का फेल हो जाना वो और तरीका हो और वो 2018 में अपनाया गया हो, या 2002 में जब पीपल्स पार्टी के लोगों 2022 को तोड़ लिया गया और पैट्रियट बना दिया गया, वो तरीका है। हर तरीका हो सकता है, लेकिन मैं सेक्रेटेरिएट वाली बात जरूर करना चाह रहा हूँ। देखिए, चेयरमैन का जो सेक्रेटेरिएट है उस पर तो ऐवान के अरकान भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो उन्होंने तैनाती की या नहीं की वो उस पे मैं बता रहा हूँ कि सेनेटर्स भी नहीं पूछ सकते। ये बाकायदा मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा। इसी तरह कौमी असम्बली के स्पीकर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उन्होंने भर्तियां की थी, फिर वो जेल चले गए और जब वो जेल से बाहर आए तो उनके ऊपर वो चार्ज खत्म हो गए थे। और आज भी वो मुलाजमीन जो हैं वो अब तो माशाल्लाह 21 ग्रेड 20 ग्रेड में पहुंचे हुए हैं। लिहाजा जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो चाहे कौमी असम्बली का स्पीकर हो या वो सेनेट के चेयरमैन हो, उनको ये रूल्स इजाजत देते हैं भर्ती करने की। हाँ, माला फाइडी है या नहीं है,
لیکن وہ ایک آدمی اگر سیکیورٹی والے انچارج ہیں تو ایک آدمی تو نہیں ہوں گے نا, پھر باقی بہت سارے لوگ ہوں گے. الیکشن کمیشن والے کل آئے ہوں گے, وہ بھی دیکھ کے گئے ہوں گے, اور وداؤٹ پرمیشن آف ادر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, ایک آدمی اتنا اسرٹ نہیں کر سکتا کہ صرف اس کی وجہ سے یہ بریچ آئی ہو. لیکن اچھا ہے 3 رکنوں کی ارکان کی کمیٹی بن گئی ہے. یہ چونکہ آج کا شو تھا اور آج تک ہی یہ محدود رہے گا. ابھی جب رزلٹ آ جائے گا تو آپ اور میں ہم بھول جائیں گے کہ پتہ نہیں دن میں کیا ہوا, صبح کیا ہوا, ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا, ایک مہینہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اگر اینڈ اچھا ہو گیا جس سائڈ کے لیے بھی, اپوزیشن کے لیے اچھا ہو گیا, تو وہ پھر آگے بڑھیں گے یا وہ پیچھے کی طرف دیکھیں گے. اور حکومت کے اگر امیدوار جیت گئے تو پھر یقیناً اپوزیشن ان تمام امور کو کہے گی کہ ہاں وہ جو ہر حربہ استعمال کرنے کی بات ہوئی تھی, تو ہر حربے کی وجہ سے, یعنی الیکشن کا جو ایک پروسیس آج کا خاص طور پر مشکوک بنایا گیا. اب جتنی مرضی کمیٹی بنا لیں, جتنی مرضی کمیٹی کی رپورٹ آ جائے اور صحیح رپورٹ بھی آ جائے, جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے وہ اپنی جگہ برقرار رہیں. شوکت پر اچھا سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن حکومت پر شک کر رہی ہے, حکومت اپوزیشن کو الزام ان کے اوپر دھر رہی ہے. اب انہی دونوں پارٹیز کے لوگ بھی ہیں نا, اپوزیشن کے لوگ بھی اس کمیٹی میں ہیں, حکومت کے لوگ بھی کمیٹی میں ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کس پہ ٹرسٹ کرے گا پھر اگین. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اپوزیشن نہ کیمرے لگا سکتی ہے, نہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کے آج کا عمل کر سکتی ہے جس میں آپ کا کوئی انفراسٹرکچر چینج ہو. یہ جو سیکریٹریٹ کے انچارج تھے, کل تک چیئرمین سینٹ تھے, سیکٹری سینٹ تھے, اس میں اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں ہیں یا اپوزیشن پارٹیز کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کی سے نہیں ہے. یہ اگر ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری جو حکمران سائڈ ہے اس کی ہے, یہ اپوزیشن کی نہیں ہے. لہذا اپوزیشن پہ شک نہیں کیا جا سکتا. شک کیا جا سکتا ہے تو حکومت پہ کیا جا سکتا ہے, شک کیا جا سکتا ہے تو جو چیئر ہے اس پہ شک کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دس کیمرا انسٹالیشن از کنسرنڈ. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. منیزر جہانگیر آپ کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آج کا یہ جو پورا شو ہے, اچھا طارق چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا. طارق میں آپ کی طرف آؤں گا, پھر منیزر کی طرف ہم چلیں گے کہ یہ آج کا پورا جو عمل ہے یہ ظاہر ہے کہ مقدس ایوان ہے. یہاں پر چیئرمین سینٹ اور ان کے ڈپٹی چیئرمین کے بعد ہمارا جو سینٹ پورا وہ فنکشنل ہو جائے گا. حکومت اب تک جو پرابلم آ رہی تھی وہ بلز کے حوالے سے آ رہی تھی کہ سینٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی. آج جو کچھ بھی ہوتا ہے, چاہے اپوزیشن اوپر آئے یا حکومت یہ سیٹ لے کر جائے, ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کے, یا حکومت کا جیتنے کے بعد جو ہے وہ وہی ایک رویہ ہوگا جو اب تک ہے؟ دیکھیں, یہ جو سوال کیا ہے اس کے دو پہلو. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعی آج کے الیکشن کے بعد اگر فرض کر لیں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین دونوں ہی منتخب ہو جاتے ہیں حکومت کے امیدوار, یا دوسری صورت یہ ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کسی اور کا ہو جاتا ہے, چیئرمین کسی اور کا ہو جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں, اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو کیا جو ہے وہ جو قانون سازی ہے وہ آسان ہو جائے گی؟ تو میرا خیال ہے قانون سازی پھر بھی آسان نہیں ہوگی, اس لیے کہ فرق اتنا کم ہے. اور اس ایوان میں آج کی ووٹنگ کا ٹرینڈ کیا نکلتا ہے اس سے قطع نظر اتنی تھوڑی سی جو بصری تو اپوزیشن کو حاصل ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومت جو بھی بل لے کے آئے گی, حکومت کے لیے اس کو پاس کرانا مشکل ہو جائے گا. ناممکن تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی, بار بار رابطے کرنے پڑے گے, ہر گروپ سے بات کرنی پڑے گی. تو وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. پی ٹی آئی جو ہے سب سے بڑی جماعت ضرور بن گئی ہے, لیکن پی ٹی آئی اور اس کے جو الائز ہیں ان کو ابھی بھی ایبسولوٹ میجورٹی یا ایسی میجورٹی یا کمفرٹیبل میجورٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ قومی اسمبلی سے آیا ہوا بل جو ہے اس کو پاس کرا لے. پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, تو یہ فیصلہ ظاہر ہے حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بالادست ہاتھ اس کا ہوتا ہے, گیونگ ہینڈ اس کا ہوتا ہے. اس نے ہمیشہ اپوزیشن کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اس نے اپوزیشن سے بات کرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے جتنی ماحول میں ٹینشن کم سے کم ہوگی اتنا حکومتوں کے فائدے میں ہوتا ہے, اتنا حکومتوں کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اگر سیاسی افراتفری ہوگی, پولرائزیشن ہوگا, کنفرنٹیشن ہوگی تو حکومت کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آج کے اس پروسیس کے بعد کل کو رزلٹ جو بھی ہوگا اس نے کیا اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے, ان سے کرنی ہے, ان سے کوئی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے, کوئی ایسے بل لے کے آنے ہیں اور اس بل لانے سے پہلے اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے. اگر اپوزیشن کو اسی طرح
چور چور کہتا رہا جائے گا اور وہی ایک بیانیہ چلتا رہے گا, وہی ایک جو ہے وہ کیسٹ چلتی رہے گی, تو پھر تو شاید حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہ صرف معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے بلکہ شاید پہلے سے زیادہ خراب ہوں گے. آج کا واقعہ, اس سے پہلے ڈسکا کا الیکشن, اس سے پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن, لیکن ابھی تو ڈسکا کے الیکشن کے بہت سے معاملات سامنے آنے باقی ہیں. یہ تو پریزائڈنگ آفیسر جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس کی رپورٹ کے سامنے آ گیا کہ جی 20 پولنگ آفیسر جو تھے وہ کہیں غائب ہو گئے تھے 6-7 گھنٹوں کے لیے. ان کی رپورٹ پہ ایک الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا, لیکن وہ فیصلہ جو ہے ابھی تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے. لیکن اس سے پہلے اس دن کئی پولنگ اسٹیشن جو تھے ان پر کئی گھنٹے کے لیے پولنگ نہ ہو سکی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے واقعے کے پیچھے کون تھا؟ وہ جو پولنگ افسر تھے ان کو لے کے کہاں لوگ چلے گئے, وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ سارے واقعات کا پروب ابھی ہونا ہے. پھر یہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن, قومی اسمبلی میں ایک سیٹ کا الیکشن ہوا ہے سینٹ کا, اس کے نتیجے میں جو پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جتنے کی وجہ سے ویڈیو کیسٹ آ رہی ہیں, کیمرے فکس ہو رہے ہیں, تو یہ سارا ماحول ہے جس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہل جو ہے وہ حکومت کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, شوکت پراچا آپ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. منیزے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے آپ سے بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کی, جس کے لیے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا.